خمسة تبيدك عن معصية الله واشن والرب الدلاء الرانا مفقيس حاتي انت ليزيتين يا انت لتية خي آنن كنا في بشاول المخ آنني في بشاول اللاقي غنم قباتين وغرغرتا يتين بوتا عمر سنگن جرتا خي آنني في بشان كنا ولللاقي يتين فإن لم يرانا عمر فرب عمر يرانا ما سيادان دلقو يدن بيس ميدوانا هم جي غافت الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تبارك وتعالى ربي سبحانه وتعالى قرآن إيسا خيستي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون برا في بارا خيستي بدي ملته سبب وان حركي المنما دلائدتي فججا ليذيقهم بعد الذي عملوا ربنا كيسان دندم سيسو غريوان إسان دلغني akka isaan badii itti jiran san irraa deebi'aniif jecha barraa fi baara keessatti badii mul'atee jira. Ilmi namaa maasiyaa dalaguun waan rabbiin hin feene dalaguun sababa waan rabbi nama dallansiisurraayi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maasiyaa xiqqoo jettanii hin tuffatinaa. Fakkeenyi nama maasiyaa xiqqoo jee dalaguu fi namni ummata tokko osoo deemanii laga tokko keessa waliin qubatan laga san keessa hoggaa qubatan waan ibiddaan qabsiifatan dhabanii haanii sasiin achi goree muka tokko fide haanii sasiin achi deemee muka tokko fide isaan hundi muka wali fidanii mukni tokko tokkoon isaan wali fidan kun ibidda isaanii qabsiisee waan silaa bilcheeyfatuu barbaadan san haa ittiin bilcheeyfataniiti. Namni maasiyaa xiqqoodha jee dalagees osoo har'aas xiqqoodha jee dalaguu guyyaa kaanis xiqqoodha jee dalaguu maasiyaan tun heddummaаттee gama boodaatti nama alaafti. Ummata salafaarraa namni tokko ka umriin isaa ama 70 guyyaa tokko dhaabbatee lubbuu isaa qorate. Aniin kun eegaan ballaqee booda amata 55 amata 55 kana keessatti ama tokko keessa guyyaa 365 jira. Guyyaa 365 kun yoo walirra deebisan umrii tiyya guutuu kana keessatti guyyaa 20 oli jeen lakkaawe. Guyyaa 20 kana keessatti yoo guyyaa tokko maasiyaa takka dalage rabbii kiyya maasiyaa 20 qunnamuu deemaa je. Yoo nammoo guyyaa tokkotti dilii 2 dalage maasiyaa dilii 40 rabbii kiyya qunnamuu deemaa je. Yoo guyyaa 3 dalage umrii tiyya tana keessatti maasiyaa 60 rabbii kiyya qunnamuu deemaa je. Yoo nammoo guyyatti 4 dalage maasiyaa 80 rabbii kiyya qunnamuu deemaa je. Sheenawee fabakaa bukaan shadiidan boo'icha jabaa tokko boo'e. Ilmi namaa hundi yoo akkana dhaabbatee if ilaale yoo dhaabbatee lubbuu isaa qorate aniin kun hangam takkaan maasiyaa dalagu jira jechi yoonii fi
lubbuu isaatti hime maasiyaa irraa ni fagaata. Khamsatun tubiiduka an maasiyatillaa, waa shan waan rabbi dilaa'u irraa nama fageessu. Gurbaan tokko Ibraahim bin Adhamit dhufe. Yaa Ibraahim, an lubbuu tiyyarra wasanaa baheetiin jira, maasiyaadhaan dalaguu heddummeeyse, mee dawaa naa himi jee gaafate. Waa shaniin sii hima, waa shanan kanat dalaguu yoo dandeeyse maasiyaa irraa ni fagaata, qaalii rabbii keetii hin didduu jeen. Izaa aratta an taasiyallaa, yeroo rabbii kee khilaafuu feete falaa taakul min rizqii, rizqii rabbii irraa waa takka nyaatin, rizqii rabbii hin dhugin, ta rabbii tana dhiisi, rizqii biroo nyaadhu rabbii kee khilaafii jeen. Duuba wal arzaaqu kulluhaa lillaa, rizqiin tun hundi ta rabbiiti, ta rabbii malee rizqiin takkallee dhuu hin jirtu. Akkamittiin rizqii biroo nyaadhee rizqii biroo dhugee rabbi kaallafuu dandahaa je? Eega akkana beeytu taate rizqii rabbii nyaattee rizqii rabbii dhuyde rabbii kee qaalii isaa diduun sitti ni tolaahii jeen. Haati saaniyaa, haaya ta lammaffaa naa himi. Ta lammaffaadhaa izaa aratta an taasiyallaa, qaalii rabbii cabsuu rabbii dilaa'uu hoggaa feete falaa taskun bilaadahu, biyya rabbii keeysan taa'in, dachii rabbii keeysaa bayi, dachii ta rabbiin tahin irra dhaqi achin maasiyaa dalagii jeen. Akkamitti dachiin bahaa fi seensinis ta rabbiiti, kaabaa fi kibbi wanni dachii tanarra jiru hundi ta rabbiiti, biiti birootaniin dhaqee qaalii rabbii itti cabsu hin jirtuu je. Eega akkana beeytu taate dachii rabbii irra teeysee rizqii rabbii dhuyde rizqii rabbii nyaatte akkami qaalii rabbii keetii cabsuun sitti tolaa jeen. Haati saalisa, haata sadaffaa naa himi. Ta sadaffaadhaa yeroo qaalii rabbii keetii cabsuu feete bootaa rabbiin kee itti sin garre dhaqi, achi qaalii rabbii cabsii jeen. Akkamittiin bakka rabbiin itti nan garre dhaquu danda'a? Rabbiin hawaan qomti ilma namaa yaaddullee beeku, hammixii gurraattii halkan gurraacha qarsaa gurraacharra deemtullee beeku, bakka inni nan garre kamittiin dhaquu dandahaa jeen. Eega akkana beeytu taate qaalii rabbii keetii godhi. Haati raabiyaa, taaf raffaa naa himi. Taaf raffaadhaa yeroo qaaxaroon tee geeyse malakul mawtiin ruuhii si keeysaa fuudhuudhaaf si dhufe, an guyyaan kiyyan geenye hangaan tawbadhuu, hangaan dalagaa gaarii dalagadhu, waa xiqqoo anaaf booda'aansaa ja'i malakul mawtii san kadhadhuu jeen. Akkamittiin jechuu danda'a? فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قاطرون المنما دفنان المنما ساعة كله بودنام فم ساعة كله دوران دور فم خربين جيجرو أكمتين بودنا فان سايچو دندهاج. هات الخامسة تشنفا ناهمي تشنفا دا قويا ملائكوني فوليسوني جهنما gara ibiddaa si oofna jaanii si dhufan an jannataan seena malee ibidda hin seenu ja'i isaan jalaa didii jeen. Kanallee namni narraa qeebaluun jiruu jee guyyas. Kana dhageenyaan fabakaa bukaan shadiidan walazima al-ibaadata hattaa faaraqa al-hayaat. Ibaadaa qabatee hanga ruuhii isaatii fi qaamni isaa gargar bahutti ibaadaa rabbii irratti jabaate. Wanti gurbaa kanaaf dawaa ta'e ilma namaa hundaafuu dawaa ni ta'a. Yoonii fi ilmi namaa dawaa isaa godhachuu barbaadu wanni ilma namaa fayyadu hadiisaa fi quraana. Wanti qalbii ilma namaa wallaanulleen hadiisaa fi quraana.
Umar ilma Khattaab guyyaa tokko halkan isaa fi Aslam osoo wajjin deemanii biyya tana waan isiin itti jirtu laaluudhaaf biyya keeysa deeman. Osoo deemanii mana tokko jala warra mana kana keeysa jiru waan isaan haasa'u jiru dhagaan akka mana san jala dhufanitti haati intala isiitiin yaa intala tiyya hayi aanan kanaa fi bishaan walin mak aananii fi bishaan walin laaqi ganama gabbaatee nuu gurgurtaa jetteen. Intalti haadha isiitii yaa ummaa tiyya labsii har'aan tana Umar ilma Khattaab biyya keeysa labsen dhageenye lallabaa tokko ergeeti aananii fi bishaan walin laayixanii namaaf hin gurgurinaa jechuu biyya keeysa labsee jetteen. Yaa intala tiyya hayi bakka Umar sin dhageenye jirti bootaa Umar sin garre jirta hayi aananii fi bishaan kana walin laaqii jetteen. Jennaan fa'in lam yaraanaa Umar farabbu Umar yaraanaa yoo Umar nu arkuu baatellee rabbii Umar santu nu arka aananii fi bishaan walitti hin laaqu. Ummata keeysa taa'ee qaalii isaa godhee eegaan achi deebi'ee kophaa tiyya namarraa kophaa bee qaalii isaan diduu'et. Umar Aslam haadima isaa keeysa bira jiru saniin mana kana mallattoo irra nuu godhi ganama deebitee intala tanaa fi nama isiidhaan akkana jee kanallee laaltaa jeen. Aslam mallattoo irra kaayee achi deemanii galan ganama hoggaa subii salaatanii halkan bari'u yaa Aslam deem intala ide akkas jette sanii fi haadha isiidhaan akkas jette san laali. Aslam dhaqee laalee yeroo laalu intalti sun abbaa manaan qabdu. Umar ilmaan isaa Abdurrahmaanii fi Abdullaahi Aasim jara sadeen kanaas yaamee gaafate. An osoon humna qabaadhe osoon nama fuudhuu danda'u taate anaatu intala san isin dura fuudha isin kana keeysaa namni intala san fuudhu ni jiraahii jeen. Abdullaahiin lii zawjatun an jaartiin qaba. Abdurrahmaanis lii zawjatun abbaa kiyyaan jaartiin qaba. Aasim ammoo jaartiin qabuu fazawwijinii haa isiina heerumsiisi na fuusisii jeen. Jennaan warra san dhaqee intala san Aasim fuusis. Maqaan isiidhaa Ummu Ammaaratu bintu Abii Sufyaan. Maqaan isiidhaa Ummu Ammaaraa bintu Abii Sufyaan jaama. Aasimiif deebitee intala takka dhalte. Leeylaa bintu Aasim bin Umar bin Khattaab Leeylaa isaaf dhalte. Leeylaan san deebitee Umar bin Abdulaziz dhalte. Umar bin Abdulaziz khaliifaa saddeettaffaa ammoo irra hedduun khaliifaa shanaffaadhatti lakkaawan. Maaliif? Sodaa rabbii qabaachuu isaatiif, haqa dalaguu isaatiif, addunyaa dantaa dhabuu isaatiif. Qaala Shaafiyyu wa Sawri al-khulafaa'u khamsa warri bakka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'ee biyya bulche nama shani. Abu Bakri wa Umar, Abu Bakri fi Umar wa Usmaanu wa Ali, Usmaanii fi Aliyyi wa Umar bin Abdulaziz. Shanaffaan Umar bin Abdulazizii jan. Hijiraa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam amata 60 takkaa dhalate. Amata 100 takkaa addunyaa irraa deeme. Waggaa 40 addunyaa irra jiraate. Hanga addunyaa irra jiraate kana keeysatti seenaa guddoo tana dalage. Osoo ijoolleedhaa osoo nama xiqqaadhaa quraana haffase. Guyyaa tokko ka'ee boo'e. Haati isaa maaltu si boochise jettee gaafate.
zakartul mawt du'aa yaadadhee kanaafin booheeje akkasuma guyyaa lammaffaallee ni boo'e. Ummanni maaliif boocha jaanii gaafatan? Dhaabbata ilmi namaa guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii isaa dhaabbatu. Fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir. Ha ilmi namaa kun gama jannataa deemu, ha ilmi namaa kun gama ibiddaa deemu dhaabbata guyyaa sanii san yaadadheetiin booheeje. Ummata kanaa seenaa nuun gahe. Amaanaa diin islaamaallee ummata akkanaa kanaan nuun gahe. Ammoo nu harkatti amaanaan laaffattee, amaanaan nu harkatti hadiyyooytee, amaanaan diin islaamaa nu harkan laaffatte. Ha ummanni achirraa kaasanii asitti nuun gayan. Kanaafuu amaanaa rabbii tanurra jirtu haa jabeeysinu. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.